Salam alaikum les frères, j'espère que nous kamel bikhair, kamel labas, ma'akum Anis Terra Vlog. Avant de commencer, ce soir, plutôt ça dépend à quelle heure tu regarderas cette vidéo, pour moi il est le soir. Ce soir, je vais vous dire toute la vérité. Normalement, on va dire que c'est vrai à 99%. C'est ce qui s'est passé. Il y a d'autres explications, mais celle-là c'est la plus plausible. Chauffe Maria l'intro, on se revoit tout de suite. اليوم نعرفوا علاش جمال توفى وعلاه c'était atroce وعلاه كلش صرا هكاك و c'est l'explication la plus plausible frère. Il y a d'autres explications mais celle-là c'est la plus plausible. Apparemment, il y a un gars, il a laissé un commentaire. Il a dit en fait que c'est un habitant de ce village, du village où Jamal Rabbi Rahmou toufa. Où dans ce commentaire il donne deux, trois indices qui coïncident avec ce que je pensais. Ça veut dire 2-3 indices خرجوا مع الحكاية direct. مع الحكاية اللي صارت direct. واش يقول le commentaire هذا؟ جمال كان جد نشيط. حنا شفناه جمال كان جد نشيط vraiment صح. حنا شفناه في la vidéo il était en train d'aider les gens. قال لهم هاد الناس علموني حوايج بزاف ودنيا في الانترفيو de façon بكل تعرفوها. مفعم بالحيوية. Ça veut dire il bougeait, c'était un gars qui bougeait en fait. وصل لمناطق جد واعرة. Ça veut dire le gars en travaillant peut-être ou en se baladant, il est arrivé à un endroit très reclus. بلاصة مجبودة شوية على البلاصة اللي كانوا يخدموا فيها بعيدة شوية. Alors apparemment اكتشف جماعة كانت تحضر في نفسها لإشعال النار تلك الأمسية. Ça veut dire Jamal Rabbi Rahmou طاح في des personnes كانوا يبريباريو في رواحهم, ils étaient en train de se préparer, يبريباريو في رواحهم باه يباسيو à l'acte. Ça veut dire هادوك les personnes رايحين يشعلوا النار. Imagine t'es stupéfait, نتايا tu es étranger في هاد la ville, نعطيك le contexte. Les personnes هادو ils étaient en train de se préparer. أبصر كيفاه. En tout cas, écoutez bien le gars qui dit après, c'est très très important. جماعة كانت تحضر في نفسها لإشعال النار تلك الأمسية. كيف عقلهم صورهم وهرب باتجاه السكان. كيف عقلهم صورهم وهرب. اسمع مليحة. هذه سي تري تري امبورطون نعاودو نوليو ليها. باتجاه السكان لإخبارهم ثم il s'est enfui هرب vers les habitants de cette ville, plutôt de ce village. جراو وراه هذوك الناس, جراو موراه وبداو يعيطوا. Ça veut dire يغوتوا. السيد هارب, هو يقول لهم هذوك اللي يحرقوا والاخرين يقولوا هو اللي حرق. écoutez, باتجاه السكان بداو يعيطوا هو اللي حرق. Ça veut dire ils ont ضربني وشكا سبقني وكيما يقولوا. هو كان يقول لهم والله ماشي انا, ادوني لا بوليس. écoute, ادوني لا بوليس نقول كلش. ادوني لا بوليس نقول كلش. جاو الشرطه رفدوه وهذوك الجماعه زادوا هيجوا الشعب عليه. Ça veut dire الجماعه اللي شافهم كانوا يبريباريو في رواحهم وشفنا كاين بزاف دي تيت. moi ça m'étonnerait pas, franchement ça m'étonnerait pas. كاين بزاف دي تيت اللي بانوا بزاف في الفيديو وداروا مشاكل, صحابو كانوا يعاونوا فيه وكاع. جاو الشرطه رفدوه وهذوك الجماعه زادوا هيجوا الشعب عليه باش يلحقوا عنده وينحوا له التليفون exprès parce que n'oubliez pas il a pris une photo ou une vidéo de ce qu'il a vu. C'est pour ça في الفيتو كاين واحد le personnage, il est rentré exprès pour lui prendre son téléphone, ses clés et ses papiers, je suppose. Il a tout pris. مستغلين قال لك مستغلين غياب الوعي عن القطيع ورغبتهم في الانتقام. القطيع قصدو les moutons, les gens qui suivent, les gens qui m'insultent parce que كاين عباد يسبوا فيا في les commentaires وكلش. ورغبتهم في الانتقام مما أشعل النار. Bah oui, t'as des personnes, elles sont enragées, frère. T'as quelqu'un, il a perdu sa famille, t'as quelqu'un, peut-être, il a perdu sa maison, son travail. Les gens, ils sont vénères. De toute façon, c'est bien programmé.
ولما وصلوا لهدفهم نحاولوا التليفون ضحاو به وخلاوه يلقي مصيره. هذه القصة بانت قريبة للحقيقة والتصديق كيما صدق السيد هذا. فاصون حط لكم اسمه جو مهدي، il a mis un commentaire sur une page وانا يعجبني باسكو سي فري ils étaient en train de fouiller dans ses poches. حبوا يفيديولو لي بوش تاعو. Et en plus de ça, les frères, ما خلاوهش يهضر. Ça veut dire السيد حاب يهضر، il veut parler peut-être à quelqu'un ولا هذيك، ما صابش مع من يهضر، واحد ما مديها فيه، واحد ما سامع به، on dirait يهضر une autre langue عليهم. و c'est vrai يهضر une autre langue، mais كاين les Kabyles يهضروا arabe. J'ai pas compris. Donc les gens ils étaient vénères. Ça s'est passé comme ça. Moi je pense à 80% c'est comme ça. Mais de toute façon, il va y avoir des rebondissements. Je pense d'autres vidéos vont encore venir prochainement, des vidéos qui vont sortir. Parce qu'un choufoun, on essaie de faire les vidéos au fur et à mesure. Moi je dis, je passe un message à tout le monde. Mettez toutes les vidéos que vous avez à votre possession, en votre possession. ما ديريش une vidéo تاع قادرة تدخل عبد الحبس ويسلك على شي اللي دار. ما تنساوش خاوتي ما تبخلوش خوكم بلي pouces bleus ou les abonnements les frères. Toujours là pour vous servir, un Istera Vlog.